कुदुमा महासंघर बालेश्वर जिला स्तरीय सम्मेलन बालेश्वर ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। इंजीनियर गोपाल चंद्र जेना तत्वावधान और संघर सभापति प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद जेना सभापतित्व में अनुष्ठित यह सम्मेलन में कुदुमा जातिर विकास और संघर आगामी दिन में कार्यावली संपर्कित आलोचना होइथिला। समस्त कुदुमा जातिर व्यक्ति मानकु सामाजिकता, अर्थनैतिक, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास दिगरे संघर कार्य करिबा पई निष्पत्ति निया जाइथिला। सम्मेलन प्रारंभ में संविधान प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जाइथिला। एही सम्मेलन में संघर साधारण संपादक वरिष्ठ आईनजीवी रामचंद्र जेना, वरिष्ठ आंबेडकरवादी बाई लोचन पात्र, अपराह्नर संपादक बंशीधर जेना, पूर्वतन सभापति रमेश चंद्र जेना, पूर्वतन विधायक सुदर्शन जेना, पूर्वतन पुलिस अधिकारी सुधाकर जेना, रामहरि जेना, अशोक कुमार जेना, सांबादिक प्रफुल्ल जेना, बंशीधर जेना, अनिरुद्ध जेना, रत्नाकर जेना, चंदन कुमार जेना, लक्ष्मीप्रिया जेना प्रमुख बहु संघर सदस्य और कर्मकर्ता माने जोग देथिले। सुदर्शन जेना प्रथम विधायक रेमणा। आज मु अत्यंत खुशी जे आज बालेश्वर जिला परिवर्धित जिला कमिटी कुदुमा संघर आज कर्मकर्ता मानकर एठी आज गोटे बैठक है। ये बैठकर आभिमुख्य आगामी दिन में कुदुमा संघ एवं तफसिल जातिर अन्य वर्ग को सामिल करी तांकर न्यायगत दाबी जोटा बाबा आंबेडकर स्वप्न बहुदिन स्वप्न ताकू सफल करने सोशल जस्टिस टू आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र में तफसिल जातिर वर्गर लोक मैंने जो असुविधार पड़ुंट तांकू सुविधा करने सुजोग दवापाई आज ये परिवर्धित कुदुमा संघर बैठक में निष्पत्ति निगला। एवं कर्मकर्ता माने गोटे निष्पत्ति नेले जे जो जाति स्वाधीनता पूर्व जहाँ थिला आज से जाति बहु आगे अच्छी केवल संभव हो पारी जे आम मानकर पूर्वदायत जो मैंने ये जाति को टेक रखिंट बलिदान देइचंती तांको उद्देश्य रे आज मध्य किभली भाव आगामी दिन में तांकर नीति आदर्श को ग्रहण करी एवं ए कुदुमा संघर जाति को बालेश्वर जिले में गोटे अग्रणी भाव में भूमिका नवापाई आज मीटिंग रे निष्पत्ति दिगला। धन्यवाद। मोर नाम रामचंद्र जेना, ओडिशा हाईकोर्टर जड़े एडवोकेट भाव में कार्य करे एवं यही कुदुमा संगठन संपादक भाव में कार्य करुच्ची। आज जो कुदुमा संगठन जो बैठक ये आह्वान करा बैठकर मुख्य आधार थिला जे आम संगठन को रेजिस्ट्रेशन करवा एवं जेते तहसिलभुक्त जाति अच्छी समस्त भितर केमती अधिक परिचित हो पारिबा एवं पिला मानकु केमती अधिक चाकरी रे नियोग करिपारिबा एवं ये जाति को ओडिशा रे जेते तहसिलभुक्त जाति अच्छी सर्वाग्रे केमती रखा जाय पारिबो। तत्सहित सोशल जस्टिस ठू आरंभ करी जहाँ जहाँ सांविधानिक व्यवस्था रे आम मान व्यवस्था कर आम लोक पहुँची पार ये हूँ आम आभिमुख्य। मोर परिचय मो नाम हूँ श्री रमेश चंद्र जेना, एबिकार परिचय कुदुमा महासंघर सभापति। आम कुदुमा महासंघ सभापति हिसाब से आम ये संस्थान आज डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिला कमिटी बसला। जिला कमिटी निष्पत्ति अनुजाई नूतन बैठक नूतन कमिटी भविष्य जो नूतन कार्यकारिणी कमिटी गठन करागला तथा से आम उद्देश्य कुदुमा महासंघ उद्देश्य हूँ केवल कुदुमा जातिर जो डेवलपमेंट करिया ता नुहे आम समस्त वर्ग को आम समान अधिकार आम चाहूँ सांविधानिक अधिकार संविधान जो अधिकार संवैधानिक अधिकार आम जातिर पातु एवं से अनुसार जहाँ मिलवा कथा अधिकार दि जाऊ एवं आम सोशल जस्टिस आम चाहूँ आउ किसी चाहूँ समस्त भितर भाईचारा सृष्टि चाहूँ आम समस्ते कहीं आम शत्रु नुहति कहीं समस्ते आम मित्र एवं समस्त साथी मिलमिशी आम समाज सामाजिक अधिकार प्राप्त होगापी आम प्रचेषा। एथिरे जिलार जलेश्वर, भोगराई, बालियापाल, बस्ता, रेमुणा और बालेश्वर सदर ब्लॉक रो बहु मान्यगण्य व्यक्ति विशेष उपस्थित थिले। सुधाकर जेना मु कुदुमा महासंघर जन मेंबर अच्छी रिटायर्ड पुलिस अफिसर। आज जो बैठक बसीला एक जुगान्तकारी बैठक यह कुदुमा महासंघर बैठक। ये बैठक रे साधारण कुदुमा जाति जोटा कि उत्तर बालेश्वर साइड जो रोचते से निष्पेषित लांछित सब क्षेत्र में तेणु ताकू केमती संविधान
ଧାରା ଅନୁସାରେ କେମିତି ଉଠାଯିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିଲା ଓ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବେଟର୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସମାଜରେ ଚଳିବେ ତା ଉପରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ତାହା କିପରି ଆମେ ପାଇବୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୁଦୁମା ଯେଉଁ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ। ଆଜିର ଏଥିରେ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ବା ତା'ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତା'ର ରୂପରେଖକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠନ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜାତିକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ବା ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 23 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଥିରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛୁ ଏଇ କୁଦୁମା ଜାତିର। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଜାତି ହିସାବରେ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ବା এই ଜାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଏ ସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବା ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବେ ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଜାତିର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଏ ଜାତିର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ କୁଦୁମା ଭବନ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଭବନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆପଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯେଉଁ କୁଦୁମା ମହାସଂଘ ସେଥିରେ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଟୋଟାଲ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଣିପାରିବା ସେଥିରେ କାମ କରିଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା ଏବଂ ସଦର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁଦୁମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଛୁ ଆମେ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଗ୍ରହ ଓଭର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆମେ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଂଗଠିତ ସଂଘର୍ଷ କର, ତାରି ଆଧାରରେ କାମ କରିଛୁ। ଆଉ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ, ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ମୋ ଘର। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଜାତି ଗୋଟେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜାତିର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ସେ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସାମିଲକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବୈଠକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର, ବାଲିଆପାଳ, କୁଦୁମା ସଂଘର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଯେଉଁ କୁଦୁମା କାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ
गोटे संगठन करा जायछि ये संगठन आज बालेश्वर बैठक थिला आमे गोटे चिंताधारा नेलु बैठक रे ये कम्युनिटी रे जो माने गरीब मेधावी पिला रही से माने किभଳି आकु आसी परिबे तांकर शैक्षिक विकास हो पारिबो तांको प्रोत्साहन केमती दिया जाई पारिबो या बात जो समाज रे भेदभाव रहउची डिस्क्रिमिनेशन रहउची ये सब को केमती आमे सचेतन करी लोक मानकू एवं करी आम बालेश्वर जिल्लार बालियापाल भोगराई जलेश्वर बस्ता एवं सदर रेमुणा ये सब ब्लॉक मानकर जो आमर आग धाड़ी कार्यकर्ता अच्छा से मैंने आसछन्ति जोग देइथिले और निष्कर्ष यह पहुँचला जे आमे कम्युनिटी पई समर्पित रहिबु आम कम्युनिटी को आग को नबा पई आम भितरे ताको मेन स्ट्रीम को आनिबा पई ये कार्य करिबो निशा थिला आमे विशेष करी फोकस करिबो निशा निवारण पई कार्य करिबो एवं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पिलांको भितर आसी पारिबो से दिगरे कार्य करिबो देरी हेले मध्ये आमे आशावादी अछु खूब शीघ्र आमे कार्यक्रम को एंड स्टेज को नै छु। ब्यूरो रिपोर्ट अपराह्न लाइव।